Simple past. Let's read a little bit about the definition. It says the simple past tense sometimes is called the preterite. It's used to talk about a completed actions in the past. The simple past is the basic form of the past tense in English. The time of the actions can be in the recent past or the distant past, and the duration action is not important. So what does that mean in Spanish? That you are going to be focused, okay? Vas a enfocarte en una acción que empezó y culminó en el tiempo pasado. That is why it says about the completed actions in the past, ¿no? Una acción completada en el pasado. Let's read some examples. John Cabot sailed to America in 1498. My father died last year. He lived in Fiji in 1976. We crossed the channel yesterday. As you can notice in those examples, all the examples mention or focus on an activity that finished in the past, ¿no? ¿En qué tiempo terminó esta acción? En 1498. Por aquí, last year, el año pasado, en 1976, y aquí dice yesterday. Okay, so let's learn a little bit more the simple past. When we talk about the simple past, you have to take into consideration that we are going to use verb in the past tense, right? But we have two kind of verbs. We have regular verbs and also irregular verbs. This is an this is about the regular verbs. Says with most verbs, the past tense is formed by adding ed. So what does that mean? Que para que tu verbo que está en tiempo presente se convierta a tiempo pasado, lo que tienes que agregar es ed al final. Look at examples. Cool, cold. Like, liked. Want, wanted. Work, worked. As you can notice, in all of these verbs, we add ed. Why? Because those verbs are regular. If you have a regular verb, you just add ed at the end and you form the past tense. But we have other kind of verbs, right? The irregular verbs. What about the irregular verbs? Dice, but there are a lot of irregular past tense forms in English. Here are the most common irregular verbs in English with their past tense form, ¿no? ¿Qué sucede con mis verbos irregulares? No van a cumplir la regla anterior, que es agregarle ed al final. Entonces, ¿cuál es la forma o cuál es la regla que voy a aplicar? Bueno, no hay una regla específica, sino que su forma en tiempo pasado es diferente, ya que es un verbo irregular. En el caso de be será was, were. En el caso de begin es began. The break, broke. The bring, brought. The buy, bought. The build, built. The same. Sounds similar, but it's different than writing. The choose, chose. The come, came. The cause, caused. The same because it's an stative verb. Could is the same, it's an stative verb. Do, did. The draw, drew. The drive, drove. The eat, ate. The feel, felt. As you can notice, this is just one little part of the list, okay? Because we have a extensive list. En la plataforma les he adjuntado la lista de los verbos irregulares, okay? So, what does that mean? That we have more irregular verbs, okay? But you can check it on the platform. Now, let's focus on the affirmative, okay? Well, as you mentioned before, or as you listened before, we use just the verb in past tense, right? For example, I was in Japan last year. Was is the verb be in past tense. She had a headache yesterday. The verb is have, okay, but this is irregular, so in past is had. We did our homework last night. Did is the past tense of do, okay? Remember, in those cases are irregular verbs, so that is why it's different. So, in the affirmative, to conclude, para crear una oración afirmativa,
tienes que colocar el verbo en tiempo pasado. Vas a tener en cuenta si es regular o si es irregular, ¿no? Y utilizar su forma en pasado. Y con ello mi oración ya está en tiempo pasado de forma afirmativa. Claro está que puedes agregar las expresiones, ¿no? Yesterday, last night, last year, son expresiones del tiempo pasado. What about the negative? Okay. In the negative, you use the word not. Okay. So it's different with the use of irregular verbs. Why? A ver, look. Cuando tú estás usando was o were, que es el pasado del verbo to be, tú utilizas el not, ¿cierto? Entonces lo contraes, wasn't, weren't. ¿Qué sucede con mis otros verbos? Pues para hablar de negación necesito la presencia de un auxiliar muy importante. ¿Cuál es este auxiliar? Didn't. Al tú utilizar el auxiliar didn't en tus oraciones, ya está en tiempo pasado, porque recuerda que did es el pasado de do, ¿cierto? Ya está en tiempo pasado. Ahora, al agregarle el not, didn't, ya está la negación y el pasado en ahí, en ese auxiliar. Entonces, mi verbo ya no necesita estar en tiempo pasado. Observa, have, do. El verbo está en tiempo presente. Pero ¿dónde está la negación? En el auxiliar. ¿Dónde está el tiempo pasado? En el auxiliar. Entonces, ¿qué decimos? We didn't have any money. We didn't have time to visit the Eiffel Tower. We didn't do our exercise this morning. Okay? This is in the case of negative form. What about the interrogative? Look. Were they the Iceland last January? Did you have a bicycle when you were young? Did you do much climbing in Switzerland? Como puedes visualizar en la forma interrogativa, también tenemos la presencia de nuestro auxiliar, pero no de forma negada, porque nosotros no podemos negar en una pregunta, es una pregunta. Entonces, mi pregunta debe de empezar con el auxiliar did, as you can see here, right? Claro está que ya la semana pasada, bueno, clases anteriores hemos trabajado el uso de was y were, en donde hablábamos que cuando tenemos la presencia de was y were, siempre también iniciamos con esta palabra, ¿no? Was o were para preguntar. Entonces, mi estructura sería auxiliar did, mi pronombre, ¿ok? O el sujeto. Luego mi verbo. El verbo también se mantiene en su forma básica, porque la negación está en el auxiliar did. Y luego mi complemento y finalmente mi signo de interrogación. Tenemos más ejemplos. Who did you write about? ¿No? What did he do? O did you finish your report? El último ejemplo es muy parecido a los ejemplos que tenemos aquí, porque estoy iniciando con did. Pero ¿qué sucede si tengo un questions word? Como who y what en este ejemplo. Este questions word van a ir al inicio de mi pregunta y luego recién nuestro auxiliar. Entonces recuerden que hay una jerarquía en el orden para estructurar una pregunta. Si no tienes questions word, empiezas con el auxiliar did o was o were. Ahora, si tienes question word, el question word por orden jerárquico tiene que ir al inicio de mi pregunta. ¿Ok? Y seguido pues de mi sujeto, verbo en tiempo presente prácticamente porque es en su forma básica y tu complemento. ¿Ok? Formation of the simple past. Here we have the formation, right? In affirmative way, you have the subject and the verb plus ed, right? Pero, ¿qué pasa? Ed es cuando es un verbo regular. Si es un verbo irregular, vas a tener que fijarte a tu lista de verbos irregulares y utilizar la forma en tiempo pasado. In the negative, you have the subject, the word did with not, right? Didn't. The infinitive, ok, without to. ¿Qué se refiere con infinitive? Es decir, tu verbo en forma básica sin la palabra to. En este caso, go. En interrogative, the auxiliary at the first, right? El auxiliar did al inicio, seguido de your subject, tu sujeto, and the infinitive without to, ¿no? Otra vez, mi verbo en su forma básica. Observa que tanto en negación como en interrogación, el verbo se utiliza de forma básica, no va a cambiar,
ya que estás utilizando el auxiliar did en interrogación y didn't en negación. En el caso de la afirmación, ahí sí, hay que verificar si mi verbo es regular o irregular para utilizar la forma en tiempo pasado, ya que aquí no hay presencia de ningún auxiliar. ¿Ok? Interrogative negatives, dice, ¿no? Fuese el caso muy poco común, ¿ok? Sería pero con el mismo orden mencionado, did not o didn't, plus the subject, or and then our infinitive without to, ¿no? Se mantiene mi orden, verbo en su forma básica y mi auxiliar al inicio. Es muy poco común este uso de preguntas, but if it's necessary, we use it, right? Now, remember, algo que tienes que tener en cuenta. We use the past tense to talk about something that happened once in the past. I met my wife in 1983. We went to Spain for our holidays. They got home very late last night. Something that happened several times in the past. When I was a boy, I walked a mile to school every day. We swam a lot while we were on holiday. They always enjoy visiting their friends. Something that was true for some times in the past. I lived abroad for 10 years. He enjoyed being a student. He played a lot of tennis when she was younger. We often use expression with ago with the past symbols. I met my wife a long time ago. Ago is an expression of past tense. We have other period of time plus ago. For example, 2 days ago, a week ago, 4 years ago, a long time ago. Al utilizar la palabra ago, son frases o expresiones que están determinando un momento en tiempo pasado. Si yo digo 2 days ago, 2 días antes. A week ago, la semana pasada. 4 years ago, hace 4 años. A long time ago, un buen tiempo, pero ya pasó ese tiempo, ¿no? A long time ago, hace tiempo, ¿ok? So now we are going to do more exercise to use some simple past tense. And don't forget, please, to do your homework, which is copy the class in your notebook by hands. You can copy or make a summary and then download the different worksheets that we are going to do here in class. And of course, your homework. So let's go for more exercise.